Nilqawkom magħna episodju ġdida ta' Fil-Qosor bil-host tiegħek Andre Farrugia. U Jake Smith. U llum għandna pjuttost guest vera interessanti, vera għandhom topics vera mhux nix nista' ngħid imma vera unique. U li huwa l-esports. Issa, introduce yourselves, ovvjament, il-guest tagħna. Jiena ħanibda. Ibda għand. Justin Mifsud, il-CEO ta' World Pro Racing. Bażikament tista' tgħid ħajti illum hija esports. Jien Michael, student l-Università, jinteressani ħafna l-esports. Naħdem fih ukoll fejn nista' ovvjament streamer, content creator u nagħmel kollox, minn kollox. Minn kollox ta' Nipprova nagħmel Jack of all trades. Jack of all trades nipprova. Most eżatt, importanti. Allura, Justin, għala l-esports, kif l-esports it-trattak inti l-ewwel darba? What's your earliest memory of esports? Esports, ħafna nies jafu l-istorja tiegħi. Meta kont żgħir ma stajx noqgħod kwiet ġo klassi, kondizzjoni, tagħmel minn kollox biex tiffoka ma tistax. Allura waqqawa tal-persuna li jittanta, jifixkel, etc. So bażikament l-esports kien li salva li ħajti bażikament, sib skop ħajti li nista' nibqa' miexi fil-ħajja u nagħmel xi ħaġa l-ġid ukoll. Dik hija xi ħaġa li mhux għax e-sports biss, gaming ukoll. All right. Ġifieri gaming biex tkunu tafu gaming u e-sports għandhom x'jaqsmu ma' xulxin, però e-sports hija the competitive side of gaming. Gaming is the sphere, so. E-sports hija l-competitive side of playing. Għandek tournament, għandek 5 versus 5, ġo arena, illum millions of prize pools, investimenti kbar, industrija kbira ħafna. Però going back to the days, jiena ma kelli mkien iktar fejn nista' nimraħ, kont tajjeb fl-arti, 3D modeling, konnox nitgħallem kollox waħdi, għaliex ġol klassi ma stajx noqgħod u I was pointed out as the bad one. So dak iż-żmien, ħanejdu hekk, l-edukazzjoni li kisritni. Fl-antik qed ngħidu llum bekk in-nissar jafu aktar x'inhu gaming u e-sports, nagħmel programm fuq it-televiżjoni biex neduka lin-nies u nuri n-nies kemm tilab ma taħlix ħin għalkemm huwa wkoll hawn min jilab u jaħli ammont ta' ħin twil u ma jieħu xejn minnu, mhux ma jieħu xejn, dak hija kliem il-ġenituri tiegħi pereżempju, mhux sib job. Meta llum għandek industrija kbira fej jidħol any type of career. Industrija tikber. Tikber splodit. Xort għandek bżonn accountant, xort għandek bżonn mental trainer, physical trainer. So it's still the same as any other job. Xort għandek bżonn accountant. Physical trainer, and what's that physical trainer? Għaxin, meta jen nara l-idea ta' e-sports, fizikament, there's not really that demanding, at least in my opinion. Obviously, you can correct me on this. Sgur. Exactly why both of you are here. Exactly. Why is there a need for physiotherapists, for example, or any sort of physiological examination before matches or post matches? Jiddepend il-logħba. Per eżempju, jiena qiegħed għalkemm jien fis-settur tal-esports in ġenerali, qiegħed fis-sim racing. Sim racing biex issuq ma tistax kemm taqbad s-suq u daqshekk. Konna nies klijenti jiġu għandna jsuqu il-bala kif għajjejt, araq ħireġ, tara x'jiġifieri, speċjalment dawk ix-xettiċi illi jaħsbu li just sit down on a simulator and race. Jien pereżempju ħan il-lonċa dal-waqt campaign għal-karità li it requires a lot of training. U ħajkolli mental trainer, physical trainer biex jien niflaħ ammont ta' sigħat insuq il-muscle ħajkollok il-cramps xorta. Hemm bżonn mental training to keep focusing. Għandna klijenti fejn ma setgħux jiġu għal ammont ta' ġimgħat għaliex they twisted their arm. They try to control the car. Same techniques inħalmuhom fil-verità li jekk inħat taħbad u għandek a type of steering wheel li għandu ħafna newton meters li kissirlek idejk, so you get the feel of the impact like you did in real life. U you have to embrace sort of virtually for impact, titlaq l-steering. Daw ma telqoħx baqgħu jippruvaw jiġġieldu to control the car and voila, paħ. Ġifieri
in the world of sim racing, Barkivetti, it is even down to even the physical altercations happening to the car, down to that minute detail. Yes, And believe me. You can even have Din naħseb ħaġa li ħadd ma jaf li fl-esports jista' jkollok physical injuries. Yes. Yes. exact, which is a new concept to me, but Even using a mouse. Qatt ma realizzajta jien. Immaġinaw CSGO tournament, palissa d-dejn tournaments gbar, anka għaw Malta, fejn hemm il-players il-gbar, top of the world teams. Kemm ħaddu maddej bil-mouse, moħħok kemm tistira ruħek biex tolqotu an amount of hours. X'taħseb li dejk jibqgħu normali ma tħoss xejn? assolutament You need training, break time as well, ovvjament. mentally. It's mentally draining, is right? Ħafna. Yes. Very mentally draining. Like, meta tkun qiegħed fil-logħba tara x'inhu jiġri toqgħod attent għal ċertu affarijiet li qasbis kieku qed tilab il-logħba l-ewwel darba qas tagħti kasom. Imma meta ovvjament tuħodha b'mod professjonali iktar titgħallem x'jiġri u x'ma jiġrix, x'tib ta' smokes, x'tib ta' abilities għandhom il-karattri u hekk. Meta tibda tagħti każ dawn id-dettalji kollha tibda mentalment tajja, allura inti trid tibni l-mental fortitude biex ovvjament you can withstand all these decision making. There's so much that goes into esports. Like, people underrate it for it's not physical when there is the physical element as well. Even like when you flick. League of Legends, for example, you mentioned a good example, CSGO, but League of Legends, I've seen my friends play it. The amount of times they go like this to move while they're attacking their opponent and move like small spaces. Reaction times. Reaction time is incredible, man. People who play League of Legends, CSGO. Biferet fakkarni għax naf wieħed li kienet jilab. Any game. Naf wieħed li kienet jilab Battle Royale ma nafx li mwaħda and he did a flick with his hand and he pulled the nerve like straight because his thumb overextended. I mean, to be fair, you don't think about these things, but then when you realize when you get down to the nitty-gritty, it's there. That's the difference between għandek player casual and a pro player. Yeah. Dik hija differenza wkoll bejn Malti u barrani. Il-kelma tas-soltu għax Malta żgħira x'għandu x'aqsam mal-moħħ. U barrani x'inhi barrani jikkompeti u daqshekk tlifna. The difference is the commitment they have, the training they do, meta jinkun żgħir. Kun ngħidilhom, by the way, from sim racing I transitioned to real life in motorsport. Without even practicing, etc. Allaha l-oħra, mal-ewwel. And I performed very well. Mind you, kulħadd kien jgħu bil-operative training għada, dak iż-żmien. Fimt? Dak huwa naqra, ma mhux ħanejt ignoranza x'ignorant muħadd. Però lack of education. Lack of education, Din eżatt. hija xi ħaġa li għandhom bżonn the education system għalkemm improving ħafna. Għadni kif spiċċajt riċenti lectures tal-esports l-tfal, 13 to 15. Iġifiri, għaw Malta din nikbru ħafna minnaħa ta' esports education. Ġifiri mid-differenza saw, għanajdu esports in 10 years ago, per eżempju, kienet daqsek kbira u daqsek prominenti par kif edallum, per eżempju, what are the main changes li mbidlet? Mux improvement ħanajlek. Mux improvement? Jien back in the days, 2002, labt ma' top teams in the world li kont nilab jien l-loba, enemy territory, back then, kena ħafna teams Maltin. Għadni kem kellimt wieħed minnhom il-dalodu. Għal-kem inqataw ħafna nies, ovvjament kulħadd mar his own life u ħadd dik għatta sense of fees għalihom. I am one of the few illi they built their own business through esports which I kept believing since day one. Dak iż-żmien kien ikollna timijiet 5, 6, 7. Illum mur sib team. Wieħed illi jilab ħanidwek CSGO, minħobb ħafna FPS. Ma ssibx ħafna, hemm wieħed naf żgur Team Eversio, per eżempju, li huma committed ħafna, l-owner huwa l-President tal-Malta Sports Association, ġifieri dak naf fiċċert li bis-saħħa tiegħu baqgħu għaddejjin għax he's committed to the world of esports. Nsellim lu minnaw, ġifieri nice person, u jaħdem ħafna. U l-bqija dejjem xi skuża. Illum jien, nieħu minna stess, my own business, konna tfal training, u għat nbiddillhom il-mentalità. Illum kellu l-iskola u għajja. So? Aħna it's a school, the same thing.
ġili jiġu, għajjenin, don't expect anything special from me, ok, naqbadilhom rasom, dawarhom lura, minn fejġew, mela mur lura taħlix flus tal-ġenituri. No, jibku. But that day, they did their best training session they could have ever done. Dik hija l-problema aħna, m'għandniex commitment ta' wara x-xogħol, m'għandniex commitment ta' wara l-iskola. Jew skola biss, għal-ġenituri kollu trissil li avukat tabib bil-forsek, ħabba neighbors ħalli kunu kollha jikun. Hemm pressure. Sewa, li għada d-deja sal-lum, xin-nis li kunu antiki dil-mentalità, ħajibqaw it-tfal kollhom ċertu upbringing l-istess. Però tinbidel ħafna. Grazzi għal-programm li għamiltu kol, għalli xed neduka l-nis, plus n-nis l-oħrajn li baqgħu jemnu u din jaqsmu l-ister tagħhom palmet namlu jena u inti nedukaw l-nis fuq xinu dal-in sports. Gaming. Xinti, issir player through gaming. Tibda. Eżatt, You have to play the game, you have to buy a PC or a console, mbagħad. Kemm l-esports, kemm taħseb li hija option realistika bħala karriera għal nies li għandhom naf 15-il sena li jasbu ma nafx jiena x'ħan nagħmel bħajti, kemm hija option realistika? ħafna realistika, għalix. Isma, jina tkun naqbatu tħolli ta' xin naqbad Bħaddej, tikkutax. Mike is floor is yours. Thanks. Ħafna realistika, infatti, għadni kif semmejt li għadni kif spiċċaj daw il-lecture. Sulu ħagġa saqsejtom, kem tafu xinu e-sports, kem ħallukom il-ġenituri, u bdejna. Sfortunatament, għattilom u kol, which is quite painful, kem tużaw il-gaming to hide from the real world. Bum, kulħadd jolli deħ. Tilhom ovvjament da bejnietna l-affarijiet u bdew jaqsmu l-esperjenzi tagħhom miegħi u mhux ħajtilqu minn għandi ovvjament, ma ħanejdhom il-ħadd, però it's quite worrying. Ġifier ħafna nies ħanġi għalija tal-karriera, imma di vera importanti li nedressjawha għaliex qed jaħarbu n-nies mid-dinja reali and go to the virtual world għaliex they find something meaningful or fun. Or peace. ħafna u peace, specialment. Kien hemm ħabba bullying u ma jitkellmux, they are afraid. Ġenituri, problemi fil-familja, u ħafna affarijiet oħrajn. Allora kif daw jistgħu jidħlu f'din ix-xena, f'din l-industrija ta' karriera, jekk they are hiding away from everyone in a game. U dik għandha bżonn tiġi address li fl-iskejjel iddaħlu daw l-affarijiet biex isma' it's nothing wrong to play a game. It's important to balance. Eżatt, il-bilanċ importanti. Coming to the career. Fil-fatt nassum li il-moment li din għaxin naħseb it's a matter of when not if, imma l-moment li din tidħol fl-iskejjel, mbagħad anke l-mentalità tal-ġenituri tinbidel. Għax fatt il-ġenituri ħajjgħidu dak il-ħin qed jgħalmuha fl-iskejjel mela xi ħaġa. It must be good, tifhimni. Infatti ġenituri kelmuni personali meta nagħmel il-programm, għana ġenib dat-tieni season, u għaluli skużana talli żammejna l-tfal milli jilagħbu għax kienu jgħidulna ħafna imma daħal minn widna ħareġ minn oħra. Kien hemm minnhom li ġew imbikmin jiġifieri. Kemm ma konniex nafu għad l-industrija. And that's very għalija emotional ħafna x'ħadmet. Jien niftakar l-ommi meta kont qedtilha l-ewwel darba li ħansib xogħol fl-industrija tal-esports. Xifieri, jiġifieri ħatoqgħod tilab jien kollu qedtilha le. Tiku stess. You're getting paid, no? Diki. I mean, kont għamil żmien un baddejt nistream jew actually kont qed naqla naqa income from streaming u actually nilab entertainment u da affarijiet. Imma tal-istess jisek mort taħdem waiters soffiża biex tibda bħalma beda kulħadd ħafna drabi. Waqt li qed l-iskola u qala xi ħaġa. We did it in gaming. Xorta. Niftakar anke missieri like baqgħu like imbelħin taf kif. Ma setawx jemnu li tista' tidħol f'industrija. Anzi imbelħin at least ma setawx jemnu. Għaw minn jiena sa' Ejwa, diki. Kienu jgħidu li jiena fl-iskola ta' 5 kienu qabdu l-ġenituri, stiednu l-ġenituri l-om u missieri ta' 5 u għadni niftakar sal-lum bekka I kept going to prove them wrong. Għal-kem I don't need to prove anyone wrong, pero ta' 5 jgħidu l-om isma l-tifel nħalluħ jgħin l-sisters u jgħina fil-qoddis, etc. Għalix miskin moħħu ma jtiex fil-klassi. And I said yes, okay. Mind you, għallimt 12 sena, teknoloġija, u tallimt kollox waħdi. I don't have a master's and stuff like that. Not even a warrant to be a teacher, but still, saqsuni.
u jitolbuni bil-fors biex immur nagħlem. Bnejt There's no other- l-esperienza. Bnejt bl-esperienza tijak u tant kem ħadd impenn u interess u passjoni għall-industrija, and it's admirable person. Il-ħaġa sabiħa l-gaming huwa li il-maġġoranza assoluta ta' tfal tal-lum li għandhom inqas minn 11 sena whatever jafu eżatti x'jiġifieri gaming. Over Jiġifieri 80% fid-dinja bħala- gamers. Eżatt, bħala industrija ta' xogħol, ara kemm għandek nies li żgur ikunu interessati f'dak it-tip ta' xogħol u mhux tal-interessati tal-li probabbli għandhom esperjenza li nies ikbar minnhom m'għandhomx. Għana sal-għalija infatti, s tal-karriera. Meta bdejt il-lessons konna għattilom. Xtixti ussiru għatikbru? Web developer, game developer, accounts, network engineer, sej kolla il-parts li jem f-sports. Mejn għajdu event, ħajkun għaw event għaw Malta, dal-waqt jibda, ta' CSGO. X'għandek bżonn? Għandek bżonn l-infrastructure biex jibnu s-set, wieħed. Għalma jagħmlu fil-films. Set. Crew ta' dual, sound, floor manager, hosts, graphic designers, video editors, logistics, marketing, sales. Ma naqafx. Kolla, għadna qassemmejt jien esports. Għadna qassemmejt computers, athletes, xej. Għandi normal event. Production team. Il-boost tal-ekonomija biss minn dawn l-events. Inkredibbli. Insa l-boost tal-ekonomija, career at night. Li u tajjeb il-boost għalek għallu l-events għaw Malta to promote the island. Pero għadna qassemmejt players, xej. Insemmu l-players, the top players in the world, ġejn fil-pajis. Player hija l-karriera tiegħu, però l-player miegħu għandu l-persuna li tieħu ħsiebu biex joqgħod attenzjajt bħalma jkun hemm any professional player. Għandek it-team tiegħu, għandek il-coaches, għandek il-nutritionist, għandek physical trainer, mental trainer, kollha dawn il-nies li ntqajt magħhom. Jiena għandek it-team sħiħ. Nutritionist? Żgur. Estra. Ela, Like any ħanajdu sport. x'tagħmel, mur għandek race għada, athletics tomorrow, semmejna qabel bdejna athletics. Murħu erba burgers hekk kollha żejt u ċibsa tal mhux tajjeb. Fimni? Però jew inkella on top of the bil-ġena game, naqra carbohydrates u hekk tara d-differenza. Normali din il-ħaġa. Fis-sens mentally, jekk tieħu xi ħaġa heavy, m'intix ħadd tipperformja kif suppost, m'intix ħadd tagħmel xogħolok 100% in game, in any anka xogħol. Jien pereżempju xi niekol, bum, niġi mela. Normali, ma tgħidli għal xiex. Iddependi xi tkun kilt jekk tieħu snack żgħira. Mhux ħadd tħossok li għandek bżonn torqod, same thing for playing the game, jew logħba futbol. Mhux ħadd mur tiekol balla ġank jew xi balla ikel, għandhem bżonn persuna. Fil-programm għamilt intervista ma' psychologist. U għaltinna kollox, titkellem għal kemm jien naf, ovvjament għall-udjenza. Il-nutritionist jgħin il-ġisem jaħdem aħjar. Eżatt. Għax għetik x'għandek tiekol. Ġifieri da kollha huma affarijiet li tieħu ħsiebhom. Kemm fil-ħajja ta' kuljum. L-istess ħaġa nagħmel training li żżar fil-faċilità tagħna. Bl-exercises nibdew, kontu rejthomlok. Ija, kontu il-mobile. Ġifieri kważi ma tantx hemm differenza meta tiġi l-preparation u dedikazzjoni għandek bżonn, meta tikkompara e-sports ma' sports normali. No. Il-differenza kull mi ġistax waħda virtuali u waħda mhijiex. U still. Waħda mhijiex, eżatt. Diki. Per eżempju, aħna, as a business, konna l-ewwel nies fid-dinja li kollaborajna ma' kumpanija tagħmel il-karozzi, tibni l-karozzi, karozza Formula ġifieri, bħal Formula 1, fejn il-karozza kienet virtuali u drivers saqu kemm virtuali u kemm reali u l-points jgħoddu kemm virtual and kemm meta jsuqu on track fil-verità. L-ewwel darba bdejna virtual biss u rebaħa wieħed illum li huwa player, li huwa driver isuq ma' tim ta' Verstappen. Veri beda mill-events tagħna f'xi 2018 minn event kien kbir bid-top drivers in the world ta' dak iż-żmien. Istra. U llum jinsab jikkompeti mal-aqwanis tad-dinja u jsuqu fil-verità. Ġifieri tinkorpora ruħu issa li sports mal-sports. Eżatt. Reali. Għandi ħafna ħbieb, illum jisuqu ma' timijiet kbar fil-motorsport reali. Wieħed minnhom kellu kollox literalment the basic stuff to drive, rebaħ the world's fastest gamer. U llum isuq miġieri mal-Porsche Cup fil-verità. U jgħallem nies oħrajn li għalmu li lu wkoll fi żmien u jiċċarġa €700 an hour. Estra. Ġifieri. Jekk għandek titlu pal World's Fastest Sim Racer, Giego. I charge that much as well, Giego. Ġifieri ma naħsibx nistgħu ngħidu li
bħalma ngħid jien fuq il-medja soċjali, it's just a game. It's not separate. It's not just a game. It's very in tandem. It's like yin and yang. Però Because- ngħidu because- sim racing, għax ovvjament, nitkellmu fuq a football game. A football game jista' jkun xi ħadd sense of fiża li jkun xi ħadd qawwi jew obese, ma jistax imurlek jilgħab il-futbol, unfortunately, għax health-wise ħadbati. Però jista' jsir coach, jista' jsir management, jista' jħossib ħafna fajt strateġiji. So xorta from biċċa siġġu bil-qiegħda u controller, qed taħli l-ħin in inverted commas, xort inti kellek decision making, xorta kellek tħaddem mhux lilek innifsek bħala player fil-verità, però għandek 11 player, mela inti trid taħseb iktar, għandek management ta' x'kien għandek tbiddel, ċertu players kif għandek iddaħħalhom, from something that you cannot transition to real life as a player li qed tilgħab logħba futbol u ħatmur bħala player u ssir the next Ronaldo jew Messi. Però you can be the next coach. You can be, Yeah. Fibni, ħafna players jilabu fil-verità futbol, ħafna minnhom imorru coaches, ħafna minnhom jagħmlu l-flops. Għax even though just to play the game when you are good at it doesn't mean you are a good coach. ovvjament. Però gamer li joqgħod fuq siġġu għandek ċans kbir illi ra ħafna iktar affajt mill-li ra player u ċertu tactics u strateġiji jarhom aħjar. Iktar, rajt eżempju ftitilu ta' insejċ ismu, but there was this this manager, palissa, he's a K&D manager ma' Stadrem, palissa. U kien beda il-karriera tiegħu Football manager. football manager. U l-lum he's playing in the top flight. He's of French coaching football. Stadren. Stadrem. Fligwan. I mean, talk about a rise from simply playing a video game and then going on to Cool. actual professional sports. Infatti, naħseb il-problema mainly hija l-fatt li il-kelma gaming in ġenerali hemm isul connotations negattivi għax Hemm they say stereotypes. you're playing a game as opposed to you're working for whatever. Plus oħra, illi gaming u iGaming għadhom ma jafmux xini. Hija. Meta nitkellem ma' nies, Differenza. meta nitkellem ma' nies, sfortunatament how they put the words. Minnaħa tal-gambling side di issa. Gaming, minn dejjem gaming kien. Infatti meta nies imur jaħdmu mal-gambling companies li m'għandi xejn kontrihom, it's an industry, mhux qed nippromotjaw aħna gambling, dak it's up to them. Which is not good, ovvjament, to the extreme. Li meta ngħidulhom isma' gaming, fejn mortu taħdmu, ġo gaming company. Ġifieri taħdem e-sports, playing game. No, betting wek. Mela, iGaming, please, at least. Yep. Jina I'm a straightforward person, for ma tafu, memx kalkulieri. Mux memx respect. Le. Specialment something that I've been going through from zero to where I am today, u għadhom misconception kbira, combining gaming and gambling li m'għandhom x'jaqsmu. Il-gambling daħal fl-esports. Għandek the top players in the world, ovvjament nies qegħdin jibbetjaw jagħmlu betting fuq il-players. There's nothing wrong bħal jkun hemm f'kull sport. Però it-tfal u l-ġenituri tgħidulhom gaming, nixtieq nidħol ġo gaming company. Baqa ġo l-sienhom ġo ħalqhom di li jgħidu gaming company. It's not a gaming company. It's a gambling company. Yep. Jina, rrit naqleb il-dana fuq streaming. Streaming naħseb jina huwa wieħed mill-iktar ħaffarijiet li waslet għal popolarità tal-esports. Il-fatt li inti tidħol fuq Twitch, YouTube, whatever tara xi tilab logħba, even if it's just for entertainment purposes, waslet għal nies actually segwu l-esports. Mela, Michael, speċifikament inti, għal xiex taħseb l-streaming sar? Tajlu naqra xħajjajt. Għal xiex taħseb l-streaming sar daqshekk popolari? Ara, il-rise of streaming beda mostly ħabba Fortnite. Xien ħarġet Fortnite kien hemm boom ta' streamers, kien hemm ħafna nies jilagħbuha, kienet logħba li għamlet suċċess kbir ħafna. U COVID, eżatt. Imma xien rajna lil Ninja jagħmel dak li kienet jagħmel u ħareġ dak il-kontenut kollu li ħareġ f'temp qasir, f'ammont ta' ħin qasir. Kulħadd beda jtistra hawnhekk hawn xi ħaġa għaddejja, hawn xi ħaġa għaddejja, hawn xi ħaġa. Fil-fatt Ninja l-ewwel kien beda minn għalija fit-2007 kien beda jistreamja jew 2008 kien beda jistreamja Halo fi żmienu kien kompetitur tajjeb ħafna. U mbagħad kien
kompla jistream ma kien kompla fuq Halo biss. Xanħarġet Fortnite, boom, kulħadd beda jaraħ, kulħadd beda għax għandu l-personalità tiegħu, x'int taraħ hekk it's infectious. Like tkun tittamel bħalu, tkun tipprova affarijiet li jagħmelu, tkun titla fuq tilted towers taqbess snow scope jew xi ħaġa u boom u terġa' toħroġ il dawk. Allura kulħadd kienet jipprova jagħmel l-istess. U peress li wkoll kienet logħba li shooter imma attrattata naqalej udjenza ta' eta żgħira. U kemm xejn. U kemm xejn. Dik ħaġa importanti. Dik u kien hemm affarijiet x'intara n-nies jifsnu jagħmlu kulħadd bil-bad manners fuq xulxin u hekk. U bagħad jisu minn hemmhekk Fortnite bdiet tara ħafna streamers oħra jalabuha qal alright mela ejja nagħmluhom sponsor. Naraw kif imur l-sponsor u iktar nibdew intuhom. Allura kulħadd trid jidħol fiha. Taf kif? Għamin kien hemm diġà streamers oħrajn li kienu qed jistreamjaw bħal League of Legends u hekk, imma xin dik kienet il-boom hekk kulħadd irid jidħol fiha fi streaming. So mek you can pinpoint where streaming boomed. Yes. But streaming has always been there, ġifieri. Always been there, just since, it was attracted to more of a younger audience. People were getting introduced to it, including parents as well. Like, no one knew, not no one knew, ma... Would you say that it was a niche before? Like streaming was a niche thing to do? Yes, because before, like qabel ma kien hemm streaming kien hemm like YouTube video. Eżatt. Mostly YouTube videos. Eżatt, commentary jew playthroughs. Eżatt, diki. Imma but like people wanted more. Taf kif They wanted the real thing. Exactly. People wanted the reality of actually playing video games. But that's how streaming like boomed through Fortnite mainly. So that's what you think why streamers are so entertaining to watch, for example. It's that so deep-rooted psychological effect that we enjoy watching others play games, for example. Could it just be simply that? It could be simply that. Even the fact that while they're actually playing, they're doing so many crazy stuff while entertaining people that people were like mind-boggled by what they're doing. Like, it's like seeing, alright, ovvjament mux l-istess ħaġa, ma jekk tmur tara Muhammad Ali live, mbagħad tara l-aqwa streamer ta' Call of Duty fid-dinja, it's essentially the same thing, it's just a different sector. Mind you, l-lum mux streaming ovvjament, pero hemm l-streaming involut, ħammuru e-sports, xed nsemmu streaming. E-sports ovvjament, l-e-sports events li huma il-competitive games jiġu stream daw ukoll Twitch, etc. Ikun hemm minnhom ġifieri li qabżu ċertu viewership, jiena nara statistika u nagħmel talks u hekk, qabżu ġifieri Champions League Live, World Cup, Super Bowl viewership. Xed ngħidu aħna? World Cup Super viewership is Kemm ġifieri l-e-sports ukoll through daw it-tournaments li saru qabel aħna konna nagħmlu LAN parties ngħidulhom bħala tournament, però ma kinux jiġu streamed dak iż-żmien biex bid-dial-up jew bit-256 dak iż-żmien. Però tinsemmu l-streaming jiena ġieli nitfa' pereżempju Dr. Disrespect. Ejwa. Jogħġobni jien għandu his character iżek bħali. M'hemmx kantunieri jaqlalu dak li jkun, anke jkun hemm it-tfal jilagħbu mhux ħaġa ħażina, ma tipo jidħol jilgħab miegħu u għalkemm huwa adult, jibqa' adult imma jaqa' ta' età ta' 12 sena, pereżempju. Eżatt. U nitfgħu fil-ġemp għaddej qas nkun qed narah, mhux nisma' u tara kommenti, jiena nagħmel ħafna riċerka u ġieli kolli l-ħin noqgħod narhom. Tara kommenti, thank you, my mom just died. Unfortunately, and you changed my life, I feel better, fimt? Darba d-dok kien rajt għal il-highlight tiegħu kien għamluha u literalment kien qabatit telaq lem fatti. Biex tara daw l-streamers, nis jaħsbuhom li nis streamer huwa persuna m'għandux ħajja, mhux tajjeb fl-edukazzjoni, allura qabad logħba li tista' tixtriha kulħadd u jaqbad jilagħba u daqshekk. Which is far from the case, obvjament. Many streamers, most of them għandhom IQ iktar naħseb minn ġo skola sieħa f'daqqa. They are very dedicated to that. Sense of fiza lej l-iskola nsemmi edukazzjoni mhux kulħadd huwa ħażin l-education ġenerali qed ngħid fejn ċertu. Offense wasn't taken. Jiena infatti meta nkun qed neduka lin-nies importanti li l-edukazzjoni żommuha għaddejja u tibbilanċjaw għalkemm ħafna suġġetti ġieli jkunu useless, però that's the education system unfortunately, u bilanċjaw ġieli l-edukazzjoni importanti. Infakrukom li qed tisimgħu fil-qosor magħna jien Andre, jiena Jake u Andre.
Le, jien Andre, inti Justin, le? Dak Michael. Inti Justin, jow, minu Andre. Ma nafx. Kelli bżonna, to refresh my mind. Sen blankja. Mela, kellimna fuq il-pressures u d-dedikazzjoni li għandhom e-sports players. Xed tkun fresher? Force over area? Force over area. We have that correct anyway. So, tkellimna fuq il-pressures u d-dedikazzjoni li tfaw e-sports players, competitors. Streamers, minna ħal-oħra. Għandhom alright, irridu jilabu l-logħba, I guess, pero it's entertainment value rather than competition when you're just streaming, sawa? X'inhu mal-pressures ta' streamer mbagħad? Mux dejjem, jagħmlu streaming bis for fun. Ovvjament, U minn, per eżempju, għed top players ta' CSGO. Simple, per eżempju. Jamlu ħafna practice sessions before tournaments, etc. Apparti li kum mal-udjenza tijaw mal-community tijaw kun qed jilgħab ġifieri kun jiet fully focused, ġifieri. Ġifieri mhux just qegħdin hemm biex to entertain, they are entertained by their professionalism. Però huma jekk jagħmlu streaming ta' ħafna drabi 4, 5, 6 hours, 8 jagħmlu aktar xogħol behind the scenes. Speċjalment ikun waħdu dik hija l-problema u Malta li ma tantx ikonna ħafna streamers li jikkommettu għal dawn l-affarijiet għaliex inti trid tambagħad tara l-highlights, tirrekordja, teditja, ittella l-highlights. Dak huwa l-commitment kbir li mhux just l-streaming behind the scenes, preparation, editing, jieħu l-ħin u planning kollu tal-streaming. Ġifieri jekk jagħmlu 8 hours streaming, daw għandek 8 hours oħra minn tal-inqas, editing, planning, etc. Speċjalment tkun waħdek. Ħaddieħor illum insemmu Dr. Disrespect. Dak mhux hu qed l-affarijiet, illum għandu tim sieħ ta' nies. Għandu tim sieħ. Però started from zero. Bħal ħafna. Bħal kull persuna li għawġu dal-pajjiż. Relevanti il-kemm kbira gżira. So what would you say to any up and coming streamers who might be listening to this, who might be listening in right now? Kiku inti xtajdilhom? Fik li xina naqbatu Tax qalbek id-dedika għal dak li tħobb, għax dik hija xi ħaġa oħra li għandek bżonn taf kif l-imħabba l-passjoni li l-ħaġa li tittamel. U ta' tixkas xejdu nies oħra u dik iktar importanti. Yes. Għax tant kemm nisma' nies li jibdew xi ħaġa streaming, e-sports. L-ewwel ġimgħa daqshekk. Jitla naqa' hype. Bħalma jiġri ħafna drabi. Riċenti f'daqqa waħda bdejna bil-miljuni ta' podcasts. Innotajt ħassejt tal-vibe ta' kulħadd jagħmel il-podcast. F'daqqa waħda bum bdew fading away. Sense of fees għalej kull wieħed minnhom. Però jekk bdejtu, jiena meta tlaqt mill-businesses kollha tiegħi li kelli u rid nagħmel World Pro Racing 6 years ago. Jiena daqshekk dik ħanamel. Nies kif tista' bil-ġenituri bkoll, sib job normali sal-5 mbagħad mur għall-mara u t-tifla u relax. No, I want problems. I want a complicated life. I do not want peace, I want problems. Dak it-tip. I'm not meant, I'm a leader and I'm meant to do something on my own. On my own, ġifieri mhux għax għandna tim ta' nies. Insa, il-burrax li tkellimna behind the scenes fuqhom li xorta bqajna għaddejjin, x'dejjem issib struggles fil-ħajja. Però dik li dru jagħmlu n-nies. Illum m'hemmx għax streaming ovvjament għandek bżonn PC, mhux ħażin tajjeb, fis-sens naqa' tajjeb mhux ħażin għaliex speċjalment jekk għandek one PC u tilab u tistreamja fl-istess ħin, però that's anke jekk għandek slideshow ta' streaming, jekk int kapaċi jintini li trid. Aħna World Pro Racing dejna a few bucks. And l-lum supported by the government, ġviru ħafna oħrajn sponsors, għalix. With nothing jien mort prezentajt il-pjan. Emmint fih, bqajt committed to it u bqajt għaddej. Taddi minn ħafna fażijiet palma jibdew daw l-streamers u tiġi naqa' dwejja. M'għandekx aptit illum. Dik id-darba li tajt m'għandix aptit. Tiegħek. You've had it. Daw is-snin kelli ħafna, m'għandix aptit ninżel ix-xogħol minħabba problemi intortament. Still you have to go. Irrid ikollok id-dedikazzjoni li kont smajt sentenza waġbitni kienet mant fuq xi podcast ma nafx eżatt mant min kienet imma qalet disciplina hija li tagħmel dak li ma tiġ tagħmel imma tagħmlu jsi tħobbu. U l-sports inkluż l-sport normali, inkluż anything li huwa ta' benefiċċju għalik,
xi ħin jew ieħor ħatejt m'għandix aptit. Ħajkollok your downs, Allura dak huwa il-moment fejn inti tkun taf eżatti xi trid. Jekk inti rnexxielek meta vera ma tridx imma tagħmilha xorta u tagħmel isek tħobba, daqshekk inti mbagħad hemmhekk wasalt fil-punt fejn you have to push on. It's not easy. It's not U easy. l-iktar improvement li tagħmel f'ħajtek u għal ġismek u għal moħħok huwa li meta m'għandekx aptit tagħmel sforz u tmur tagħmilha. Għax that would be the right time li jista' jiġri xi ħaġa. And that's a life philosophy. It's not to do with gaming or whatever. Eżatt, It's a it's life life. philosophy. Għal ġimmu, jew Eżatt, kulħadd ħanibda eżatt. d-dieta għal every Monday. Tkun dejjem Monday ħanibda. Tkun dejjem Monday. Jew wara l-festa llum ħanoħodax imbagħad Wara l-Christmas. Jew New Year's resolution, dejjem hekk. Le, Eżatt. I don't believe in that be. Le. Ara jekk tittamel xi ħaġa, Għaba tubda. dak Eżatt. il-ħin. Just do Dak it. il-ħin. Dak il-ħin tittamela. There's no Monday or Sunday. Yep. There's no You're cheating with yourself. there's no tomorrow. Illum ħanikol blad doċċa apposta biex issa nhar it-tnejn imbagħad impatti tiegħu. Probabbli dak li jkun kif dak il-weekend rid jagħmel 3 snin biex inaħħih. Naħseb kemm ġast ħadd nhar it-tnejn. Fimtu? Mela, ovvjament ma rridekx tiżvela affarijiet li ma tistax imma fejn jidħol naraw footballers li tħallsu l-miljuni u l-miljuni u whatever. Illum irċevejt ċek Kif? 2.3 million. Għandek naqażajra żejjed għalina. Insomma, anyway, fit-tlieta għalina. kif- Mhux vera da. kif jikkumparaw players tal-esports ma players professjonali tal-futbol eżempju? Kif? Jekk ovvjament tista' I mean, Le, m'hemmx tiżvela jew le, għaw Malta, as in pure Maltese m'għandniex sa fejn naf jien kien hemm wieħed jilgħab FIFA niftakar m'għadux. Yep. Però naf, Kert, eżatt. Kert. Ma jidhirlix li għandna players għaw Malta li jilgħab Maltin. Xina tgħidli għax dak għax għandu nannu Awstraljan u ġie darbtejn Malta u jirrepreżenta l-pajjiżna. No offense, però dak mhux Malti għalija jien. All right, għetta fi żmien meta kont l-athletics ukoll, iktar nies għax għandhom in-nanna l-Awstralja u hekk, sense of visa dejjem. Però that's my opinion, għandi dritt tal-opinjoni le. mela mhux hekk. Ma jidhirlix li hawn players li jitħallsu ammonti kbar ta' flus fejn. Għaw streamers qegħdin jikbru ħafna. Presents even in the big top leagues, as in Le, in ġenerali issa. In ġenerali. ġenerali. Ġenerali, waħda mill-lessons li għamilt huma top earnings ta' players li jirbulek sena minn minimum 2 million jibqgħu tilajn 6 million just from tournaments. Iġda met ninsew xumbat sponsors diġi xi kumpanija tal-fwiħa u tik xi 4 miljuni euro. streaming u koll. Streaming. There's a lot of hustles involved. You're not just one main money maker. Like a football player. Mhux hekk. Semmu Ronaldo. Something we were discussing. Ronaldo mill-futbol Eżatt. jaqla, imma l-bqija. Jaqla ħafna iktar mill-futbol flus mill-sponsors. Ġifri, l-income huwa dependenti from outside investors mill-esports. As a player, As a player, or as a company. and I do as a company. And I do. differenti. Company differenti bil-fors. U Pala personality, imma most of the income that a player gets As an is either influencer. from sponsors From which is- streaming. or from streaming, but percentage xorta inutli u kbir jiġi mill-competitions, specialment Dota. Bil-pool, I guess. Mill-pool. Mill-price pool. if he's a player, ma per eżempju, jinnaf, jinnara balla streamers, Summit per eżempju. Aha. Yep. Dak tara n-number of subscribers li għandhom u tikkalkula kemm itihom Twitch. Xej, nista' ma neħdimx iktar, minn minimum 200,000 fix-xahar, Yeah. dat tip ta'. U meta ngħidilhom hekk, in-nies jiena kkompara, għax kulħadd tax barra aħjar minn, okay, why? X'għandu differenti? Ara minn meta beda, go to his history. Xej, xtara PC bħal ħadd ieħor, ommu missieru. X'ħadd ilab, mur skola, mur aħdem ġob normali. Bħalma jibda kulħadd, rar issib ġenitur jew it-tnejn f'daqqa li jissapportjawk, xaġa normali. Anka Normali. Jekk tmur tkun futboller jista' jgħidulek ukoll u tixi wara ballun. So xorta mhux qed ngħidu e-sports biss. Beda, qabad jistreamja, bena kontenut, he kept his character, bħalma jien u dik ngħidha dejjem ċara anka live fuq television jien ma nibdel il-karattru għal ħadd u ħadd ma għandu jibdel il-karattru għal ħadd ieħor sakemm m'għandux karattru antipatku. You have to be true to yourself u tagħmel xi affarijiet biex tinoġob ġestu Yeah. li jagħmluha ħafna. Don't be a Però- people pleaser. Ekku. Yes, eżatt. Li Yourself. tkun Dejjem. kommedjant
mux in a bad way, comedian, bil-Malti komedjanti, ġi għal-kem Malta nużaw komedjant bħala jisek tajdlu baħnan, sort of, imma in a professional way najda. ħafna drabi għamlu naqatu di extreme biex idaħ, un batturom fil-verita u tajt l-istrada, mux l-istess, but that's his profession, bħalma u attur. Imma meta tkun streamer, etc. Disrespect, per eżempju, naġġom morru għalih. He's the same. Yep. He's the same. U ngħidlek hekk għax nara l-affarijiet. Jew XQC, per eżempju. XQC, ma nistax ngħid ċertu kliem hawnhekk, ma għandu ħafna bħali, għalkemm niftijem, nitkellem u bil-kemm tifmu. He's the same in real life. Anzi, on Twitch, he is extreme. In real life, you're a very nice person and very kind and caring. Yeah. From my perspective li nara xaqt marajtu face to face. So, tista' tgħid li even ngħidu bħala streamer, if you're playing a character, for example, jekk tiftak il-character, tista' tgħid li l-udjenza tiegħu ħatinżel. Jew tinbidel qisu. Walka kollox qed jagħmlu streaming huma biex jarawhom nies madwar id-dinja online. Per esempio, what is Dr. Disrespect's real name, for example? Like, Jien m'għandix idea. Nsejt. Minn waħda Google u s Imma għandu karattru tiegħu. He's nice. Very nice. He's nice. et Nsejt x'ismu ma ħassibuha. et ngħid bħala eżempju, tifittex. Herschel. Herschel Beam the Fourth. apparently. Beam the Fort. It says Herschel Guy Beam Ivy. Dak he's the two-time who. Two-time champ. The two-time kam maktub. Mhux vera. Per esempio, Ta' Call of Duty. if Dr. Disrespect changed his entire persona overnight, He will lose everything. he He loses lose everything. Yes. He starts streaming as As Hershey. Herschel. Herschel. Yeah. Herschel Guy BM. I mean, yeah, ultimately streamers have a caricature. Yeah. They have to. But not all streamers. That's why they No, but watch him. even just acting you as yourself, it's still a caricature. Exactly. Yes. And Because if people are attracted to that. you're aware that there's an audience. So ultimately, you're going to be yourself, even if you don't have a character, but your character is still a character. But you're going to perform yourself. Yes, exactly. You're going to, for example, when I used to stream. Vera, ta' why you used to stream? Ma, Għalfej ma dekx. Vera, ħadkost nara forkas Panda jien. it's I want to start again because I can't really share the details of it Okay. because of issues. Yeah, għafen. Tissues, għasli? Yes, tissues because of tissues. When I used to stream, we built this whole persona of like a person who just says whatever his mind want to say, and we just go with the flow. For example, I don't. Can I say the word that I used to say? Like No. Which one? Ma nafx. with the double letter time. Le. No, Le, ma no. tistax. We invented this word that we used to spam it everywhere we go, everywhere. And that builds character because every time that someone sees me, they say it too. Inta dik il-kelma ta' sawt sella bienek. Yes. Mux ovvja li le. The bees, like, if you invert them. Fimnija. Yeah. Fimnija. Like, so just simple things can build character even if you don't intend to do it, you know? So that's Inti important. l-affarijiet li huma normali għalikom bat qudiem udjenza, they become the things that make you you. Yes. Dawk l-affarijiet sħabek jafuhom kollha, Yes. imma l-udjenza dawk bistara mbagħad. Diki. Allura dik id-differenza. Jekk jinbidel, jekk Yeah. mornu lura għal disrespect, jekk jibdel għaxattu, jekk jibdel il-karattru. Jekk jibdel his character online, jitlef kollu, xu. Xin nis imorru jarawħ for that reason, Yeah. U ġab daw il-nis kolla jarawħ minħabba dak li bena. So if you change it, dak għatma biddel xejn, xar dejjem l-istess, mustaċċi dejjem l-istess, bil-nuċċali, Bil-vest u bil-vest, dak kullim kien bieħ imur. Yep. Fil-fatt Klif mal-familja, ovvjament. meta kien ħareġ il-brand tal-xorb li għandu xi brand tax-xorb. Kalloba, issa l-ġdida. Ukoll. Meta kien ħareġ bil-brand, kulħadd ra lilu normali. It's not part of the character. Eżatt, ma xorta n-nies għax persli, ovvjament inti meta tippromovi
beverages alkoholiċi, like tkun aktar, taf kif? Memx Dr. Disrespect. Eżatt. You're reaching a different audience. Imma xorta rnexxielu. Di. Bil-force. He earned the respect Ekku. from his streaming community. Ekku, u prova xaġa ġdida u rnexxielu. Dik ukoll, dik għandna bżonna wkoll, eh? Nipprovaw affarijiet ġodda u ma naqtawx qalbna billi nipprovaw. Innovation. Ekku, digi. U n-nis, dik hija l-ħaġa tal-commitment immorru lura. Marru l-iskola, xi part-time job, jew marru x-xogħol, x'inniġu lura, għandek bżonn il-ħin tistreamja. Imma jridu jkoll il-ħin to come up with new ideas. Illum l-streaming kulħadd l-istess. Ninja differenti, disrespect, kulħadd trid jagħmel xi ħaġa għandhom their own way of interacting. Yep. So jekk ħanibqgħu nistreamjaw dejjem l-istess, inti tilab League of Legends, jew whatever, inti tilab, jew World of Warcraft. Tekken, Tekken, sorry. Asna Ejna nilab jgħidu- ħafna lob. You're a Tekken player. U kulħadd l-istess. Għaw min għax joqgħod jirreġja bla doċ. Nis intoġob għalek. Yes. Yes. Il-fatt iħob nara Tim the Tatman. Minux il-biraħ, fewlu ma kellux il-mike jaħdem u disrespect bidi jitkellem tipo, hey, what's wrong? Okay. U l-ħor tipo, xilb, għanina jiġri. Spiċċa restart għal-PC, nis jitqox marru fuq l-stream tijaw. So that sort of collaboration. U kelli mur back then, sena oħra kien kelli namel interview ma disrespect ma du mar nexxilix fil-program. Jek jirna Wasalt għal-kontakt ġifiri. Għadina l-kontakt number. Kelli namel l-intervista, pero mar nexxilix għadni. Hopefully namel għad is-sena. Mela. Kas nġibu għawe. Mela. Kiku ċekta xie 10 snin liħ tal-biznis irrit intijom lilu minn tal-inna. Għasnib dan għanżer. Anyway, ma dik one of the reasons li nishtiq li nikkomunika ma' nies. U najt lilhom xtara differenza bejn inti li tgħix l-Amerika u bejn u liħor li jgħix l-Ingilterra. Tara differenza x'aħna l-Maltina li għal-barranin aħjar minna. Infatti aħna kellna episodju ieħor fejn tkellimna żatti fuq dil-ħaġa fuq il-mentalità ta' Malta aħna żgħar ma nagħmlu xejn. U kienet fuq l-isport in ġenerali ma kienx fuq e-sports. Imma fuq l-e-sports hemm l-istess eżatt problema. U jiena kif qed intu wkoll jien naħseb dik tibda mill-edukazzjoni kompletament. Ġifieri Mill-edukazzjoni għandha tibni l-iżżar tagħna. Mhux academically biss. Biex nerġa' ngħidu kif edna fl-episodju, aħna edna li biex timbidel il-mentalità li għandna li aħna x'Maltin aħna inqas, il-kultura taż-żgħażagħ trid tinbidel. Għandna xejn qas jaħasra. Li qed inħoss bħal kif qed tagħmel Justin u kif qed tagħmel intom, qed tinbidel, qed hemm sens ta' pride li int Malti tifhimni? Ejja, ma jmin ġiri najda jiena u jiddispjaċina ħafna li najdilhom sirt niddejjaq ngħid li jiena Malti. Minix imdejjaq ta' ġifieri għax I'm proud u jien Malti verità. Imma tant xbajt nisma' qrid. U skużi, mhux kollox għandna kollox biex naħdmu. Per eżempju, ħansemmi sempliċi il-motorsport, jiena ħajti motorsport, e-sports, sim racing. Il-Maltin qatt m'għandhomx fejn jipprattikaw biżejjed. Mux ħanidħol fil-politika tal-trakka u mux trakka għal-kem il-pjan għaddej, pero xorta jitelaw barra l-Maltin li jikkompetu, għat ma tara xaħat li jgħid anzi l-kontra, ma nix fejn niprattikaw, morru tajjeb. Ekku. Mux immorru tajjeb sens of Izrael futbol għax lajna wieħed biss ifisser ma lajnix ħafna pas-soltu. Eżatt. Dik hija mentalità ħażina. U xorta jiġibu r-riżultati. U anka European Records, li saru barra minn Maltin. Wieħed minnhom huwa il-President tal-Malta Motorsport Federation, Duncan Mikallef, li għamel European Record kien. Però di li għax hemm barrani aħjar, inti jiddependi l-sport, però still, football għaw grounds kemm trid. Mela x'in il-problema? Għaliex l-oħrajn għandhom 20 miljun ruħ fil-pajjiż, u lo aħna għandna 900,000, mhux xorta minn 900,000 m'hemmx plejer ma tistax iġibu plejer. Plejer wieħed ma ssib xi so. Ja, sorry, 11 plejer ma ssibhomx allura għal-tim nazzjonali at least ħanejdu hekk. Minn daw it-tfal kollha u nurseries mhux insemmi futbol għax
hija għax dejjem futbol ta' semmi futbol għax wieħed mill-popolari lokali. U ħafna tfal imorru nurseries. Hija possibbli għalkemm qed nimpruvjaw. Imma still, il-mentalità għadha ma nbidlitx kif għandha tinbidel suppost. Per eżempju, oritkom il-video qed nagħllem l-tfal stretching, dynamic stretching, mhux stretching, jien għamilt kważi 10 snin u l-fuq, insomma, fl-atletika ġetra u kont trenjat minn coaches tajbin u rappreżentajt anke l-pajjiżna. Nagħmilhom il-high knees u biex inti tiwarmja lilek innifsek għax inti meta ħatafas il-pedali għal ammont ta' ħin jaqbduk il-krems. Anka sim racing, m'għandekx pedala tat-tajjar u tfal bejn minn 5 sa going up to 14. Il-video rajtu. Bil-kem jafu jagħmlu stretching basic. Already going back to the school. X'qed nagħmlu fl-iskejjel. Għattilhom live, konti qed live meta nagħmel training nagħmlu live jien just as a promotion to show li e-sports radaw, x'qed jagħmlu jaqbżu. No, għatin jitrenjaw, jiwarmjaw bil-lest qabel jibdew isuqu. U għattilhom x'tagħmlu fil-pijata, għaqtaw l-kurzita. Għallu li xej, jew jitfawna l-ballum biex nilabu naqra futbol, bin-nisab kollox, għalli jew noqogħdu jogging. Tilhom jenxax purhom il-PE teachers, mhux kollu ovvjament dejjem, għax għalkemm noħroġ all out, mhux kulħadd għax naf nies illi fi żmienna at least fil-skola li konti jena kienu jtuna training tajjeb. Jien nista' I can say fl-sejri kelli PE teachers tal-bliħ u dak nirringrazzjawhom jes għax jagħmluha bil-passjoni u jista' jkun hemm min ma jkollux biżejjed ċans biex jagħmel it-training, jagħmilhom il-pjan tajjeb. X'illum xi 40 minute session eċċetera, għandek bżonn imqarsi, Ġifieri għandek bżonn il-fitness. Mela qed nitkellmu fuq l-obeżità. U aħna l-ewwel fl-obeżità. Imma mbagħad fl-iskejjel. M'hemmx nibbiżejjed enfasi. Il-fundamentali, l-affarijiet fundamentali ma nagħmluhomx. Anka għandek bżonnhom inti jekk tkun fit, tgħidlix tistgħu ma temnux jew normal loġika jekk inti bniedem fit, moħħok jaħdem aħjar. Żgur. Ovvjament. Żgur. Fl-isport, ovvjament, u anka fl-edukazzjoni, fl-academics. L-iskola jien naħseb jiena assetjata biex ġust talmek kif tkun ħaddim iktar milli talmek kif tinnova u kif. Sorry. U kif life skills huma ħafna iktar importanti għaliex ħadd iġi bżonnhom waqt ix-xogħol. Aħna l-università kien hemm xi skema jiġu jitalmu magħna work experience. Nħu pjaċir għax hemm minnhom li bis-saħħa tiegħi li tajthom inti u ppuxxjajthom f'affarijiet li ma kinux jafu li huma tajbin fihom u llum qegħdin jaħdmu. U ningrazzja l-università ovvjament li għabditna wkoll biex niftħulhom il-bieb ukoll. Ħana l-bieb li hemm miftuħ biex jiġu u jaraw x'jiġri behind the scenes bħalma rajtu intom bajnejkom. U x'insaqsihom ċertu affarijiet for decision making, etc. Wara sena taf kemm tagħmel ħin fl-università u skola meta tkun żgħir. U basic life skills diżastru, Mhux qed ngħid jiġifieri għax l-Università Maltija any school, nis li jiġu għanna for training, u ma minn nitkellem, decision making skills diżastru, Sakemm you were not born with it. M'għandekx. In panic moments in a broadcasting event, production rooms għaddejn, il-studio għaddej, Q li għawek, għamil li Q, please, għax ħirġin għanna problema fl-ormeġa għalina ħaġa ħażina. Imlili, x'nimlilek? Kif dak it-tip. U daw multimedia, etc. Nista' nkun naf x'qed tagħmlu għax dawn ma minnihomx, għax di ma minnijiex, għax di ma kenniex ċans, għax di l-hardware ma setax nirranjawh. Mela la life skills, la fitness. X'in il-problema? Kif għal Jake? Li ġasti għalmuna biex nitlu fl-industrija in the most basic way. Mort biex taħdem? Kemm ġibt il-karta? Ekku. Biex taħdem? Nerġanejt, sense of visa, mhux qed niġġeneralizza jew nipponta subajja l-ħadd. I'm just qed ngħidilhom ismem problema hemm barra. Ekku.
U l-unika mod biex jissolvi problemi li l-semmija Yes. u t-identifika Mut l-ewwel ngħid ħaġa. eżatt, hawn problema Eżatt. kbira. U n-nies jgħidu li ġew inti dejjem għati qotna allura x'dejjem ħin kollu toqgħod tgħid it's not just a game. U e-sports it's not just a game. Għallu li minn ġo skola stess, tibqax tippuxja u tgħid għax nis xettiċi, yes. Bħalma n-nies imorru joqogħdu ġogaġġa ħabba żżus. Jien qed nagħmel l-istess għall-esports u għall-edukazzjoni, għall-education system biex tinbidel, tiġi aħjar, mhux qed ngħid li ħażina. Imma jekk jiena ġejt imwarrab ġo skola għax għandi kundizzjoni u kikun tfajt ximkien jew spiċċajt tal-ħarsqat bid-drogi għax kulħadd tgħidlix bid-drogi ħassemmi jew xi vizzju ieħor. Għax ħassejt nimwarrab, jħasbu li jien ta' fajf nisma' dak il-kliem ma ħassejtni x'imkisser. U jien qiegħed hemmhekk, qiegħed hawn, ħobni jew obodni, għalkemm naf li qed nagħmel il-ġid, kulħadd kemm inħobni u kemm jobodni jaf li qed nagħmel il-ġid, biex jisu nagħmel awareness illi aħna jien dan li mor nistreamjaw jista' jkun biex niżvoga għaliex il-ħajja reali u n-nies tal-familja stess warbuni u jaħsbuni m'iniex kapaċi għal xejn. Għandhom skop fil-ħajja. Bħalma jiena għal-jom fl-iskola ma kontx m'għandi skop, bnejt business, għamilt programm, tallimt ħafna kollox kważi waħdi. U l-wiġvi li kienu stednuni tal-iskola li kienu warbuni biex immur norjom ara fej wasalt jien minn l-iskola. Dik classic. Classic. With cheese. Yes. U naħseb on that note nista nalqu l-programm tullum nirringrazzjakom ħafna Justin u Michael li ġejtu Pjaċir, fl-studio. Vera ħadna gost, vera insight, vera interessanti bid-dejn li jendkom. U naħseb minn li jisma jista' jitalem xaġa iktar fuq l-esports. Ekku. Fuq il-ħajja in ġenerali U fuq il-ħajja wkoll in ġenerali. Għalija, jiena e-sports hija a way of life fejn mhux vera li aħna n-nies tal-e-sports jew gaming antisocial, bħal met tindunaw naħseb illum Iktar sirtu ta' fuq jien ma tantx antisocial, anzi l-kontra, u spiċċaw in-nies social ta' madwar jaħarbu l għax ma naqafx ngħid. U hemm bżonn in-nies ifittxu naqa' fuq l-internet u minflok joqgħod jaħlu l-ħin TikTok, jiġġieldu ma' xuxin u joffendu l-xuxin u jaraw Instagram u Facebook u jaraw il-videos, eċċetera, jfittxu naqa' fuq xi ħaġa sura tan-nies. U jitalmu xi ħaġa, għax illum bħalma jiġu nies jitalmu għan jgħidulhom isma' Google is your friend. Qod nagħlmek jiena u ngħidlek kollox bl-marfa. U fuq dik il-nota, nistgħu nagħlqu l-programm grazzi tal-li ġejtu, aħna konna fil-qosor. U aħna konna fit-tul. Ciao! Ciao. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li rajtu episodju ieħor gustuża l-ustuża sabiħa ta' fil-qosor. Followjana fuq Spotify, YouTube u Instagram. U ftakar biex tixxerja ma' sħabek. Jekk għandek. Narawk fl-episodju li jmiss ta' fil-qosor. Ciao!